Pozdrav društvo, ovo snimam sada sa Honor Magic 6 Pro. Naime, od materijala koji imam u vidu fajlova napravio sam ovu kompilaciju, pa možete pogledati kako snimaju video zapise određeni modeli telefona. Većina toga je bilo u recenzijama, nešto možda nije bilo objavljeno, a mnogo modela ima od kojih nisam sačuvao fajlove. U svakom slučaju, eto, pogledajte kako se koji telefon snalazi u određenim uslovima, neki dnevnim, neki noćnim, pa procenite koji telefon kako snima. U svakom slučaju, meni bi bilo zanimljivo da vidim tako nešto i da vidim kako se ponašaju određeni modeli. Uživajte i vidimo se sa nekom sljedećom recenzijom. Konačno idealni uslovi, 4K 30 frame-ova zbog uključenog HDR-a da bi se lepše vidjela ove boje. Pixel 8 Pro, sada ultra wide senzor, glavni 2 puta, sad ćemo 5 i na maksimalnih 20 puta, 5 puta optički zoom. To, imamo stabilizacija, idemo ponovno ultra wide. Jako dobro to deluje kada se pređe sa glavnog na ultra wide senzor, gotovo da se ne gubi uopšte na detaljima i bojama. 2 puta, 5 puta zoom, maksimalnih 20 puta. Evo, Edge 50 Neo i stadion u Leskovcu, najlepši stadion u državi. Prelepo izgleda stvarno i slaže mi se sada uz telefon i uz prsluk. Iako su meni u srcu crna i bela boja, ovdje je sve crveno. Prelepo. Još jedan video, Pixel 8 Pro, 4K 60 frame-ova. Pogledajte vreme. Zoom može do 20 puta. Evo smo i na košarkaškoj utakmici u Leskovcu. Borac 06 iz Leskovac protiv Napretka. Samsung S25 Ultra. Verovali vi meni ili ne, trčao sam pravo s posla oko 4,5 km da bih uhvatio ovaj fenomenalni zalazak sunca sa vrha Hisara. Samsung S25 Ultra 4K 60 fps-a. Ovo je bilo 3 puta, ovo je 5 puta, 10 puta i 20 puta zoom. Pogledajte ovo dole. Pogledajte se koje je to daljine. Nevjerovatno. Kada je zoom u pitanju, možda još Vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro i donekle Honor X7 Pro. To je 4K 30 fps-a, Redmi Note 14 Pro Plus glavni senzor. Telefon držim jednom rukom. Uvijek to naglasim jer nije isto držati dvema rukama i hodati, a nije isto držati jednom rukom
više se primećuju oni trzaji i onda ukoliko je dobra elektronska stabilizacija ona to ispegla, ukoliko nije to je jasno vidljivo. Zalazak sunca. Evo da vidimo kako ovaj plastikaner Nothing 2 snima uveče. Vjerojatno su žute ove sjelice. Dobro se drži ovaj krš izgleda, bar mi tako djeluje na ekranu. Sada jedan 4K pri 30 frame u sekundi, Honor 200. Odnos stranice 21:9. Da vidimo. 3 puta optičko uvećanje. 10 puta uvećanje. Ponovo glavni senzor. Tako radi ono. Selfie. Sada se aktivira i ekran koji mi dodatno osvetljava lice. Vidjet ćemo. Preko su 3D recenzije. Snima Redmi Note 13 Pro Plus 4K 30 sličica u sekundi. Stari slan kamen. Video snima Redmi Note 13 Pro Plus 5G 4K 30 sličica u sekundi u duelu sa Nothing Phone 2 bez uključene ultra stabilizacije. Glavnim kamera senzor. Ovdje nemam opciju da odjednom skočim na 2 puta uvećanja, već moram na skali povećavati, s tim što se čini meni ovako subjektivno da je digitalno uvećanje bolje kod ovog modela nego kod Nothing Phone. Maksimalno 6 puta digitalnog uvećanja. Evo koristim još jednom splet okolnosti da sam tu na Dunavu. Snima Nothing Phone 2 glavnim senzorom. Dunav je dosta opao u odnosu na pre nekih 10-ak dana kad su bile one velike padavine u Njemačkoj. Tada je baš dosta bio nadošao, sad se povukao dosta. Glavni senzor Samsung S25 Ultra, dubočac u napadu protiv Zemuna, 4K 60 frame u sekundi. Malo prilike, 2 puta zoom. Vidimo fokus kod Honora. Također laserski. Oba modela vrhunski.
spletom okolnosti danas sam u Nišu poslovno. Imamo neku montažu namještaja. Evo da vidimo Honor kako radi. Video snima Honor 200 Pro 4K 60 frame po sekundi. Noć, reka Nišava. Glavni senzor, sve ovo lepo izgleda na telefonu. Vidjet ćemo kako to izgleda kada se prebaci na YouTube. Full HD 60 frame u sekundi, Edge 50 Ultra. Glavni senzor. Park 9 Jugovića u Leskovcu. Sad će biti borba propadanjima protiv temperature i virusa. 4K 30 frame u sekundi, Redmi Note 14 Pro Plus. Inače puno kontradiktornosti kod ovih kamera. Dosta nekad secka danju video, a nekad je odličan. Nekad je noću bolji nego danju, što je iznenađujuće. Također Xiaomi je poznat po onom stabilnom videu kada se uključi ta ultra stabilizacija. Uglavnom to bude znatno bolje. Ovdje često nije bolja stabilizacija kada je uključena ta ultra stabilizacija nego kada nije, kada je samo uključen Full HD pri 60 fps ili 4K. Dakle, ovo je 4K bez stabilizacije, djeluje mi skroz ok video, vidjet ćemo. Sada jedan Full HD pri 60 frame u sekundi, Xiaomi 14T. Nekako mi ovaj format više odgovara, mada sam primijetio da nije neka velika razlika u kvalitetu. Odnosno da možda zbog primjerenijeg položaja deluje da je nešto fluidnije, ali i dalje ima onog takozvanog pulsiranja, odnosno gubljenja fokusa. Nadam se da će to biti ispravljeno sa HyperOS 2.0. Ovaj model je u vrhu liste modela koji će dobiti to ažuriranje. Ovo je Šop Đokićeva avlija, Šop Đokićeva kuća, jedna od najstarijih kuća u gradu. Xiaomi 14T. Evo da vidimo da li je ono jučer bio slučajnost sa onom stabilizacijom. Snima Honor Magic 6 Pro 4K 60 fps. Sneg, zima, kad joj vreme nije. Telefoto senzor 10 ultra wide glavni. To je to. Uključena opcija, veoma mirno. S25 Ultra, evo trčim, telefon držim jednom rukom. Bukvalno telefon mrdam gore dole dok trčim stalno. Vidjet ćemo kako će ispasti. Sada hodam. Evo jedan video Pixel 8 Pro 4K 60 frame u sekundi uoči recenzije koja će ići u nedjelju. Inače, kada je objavljen Pixel 8 Pro, tada je uz 48 megapikselni telefoto senzor stajalo da ima 4 puta optičko uvećanje i u kamera meniju je imalo opcije 1, 2 i 4 puta, a sad ima 1, 2 i 5 puta. Evo da vidite kako do 20 puta ima video snimanje. Noć je pa je zato ovako loše, inače verujte da je izuzetno dobar video danju, posebno taj zoom, fotografije i onako, ali video, evo pogledajte stabilizaciju. Video noću brutalan kod Pixela i generalno telefon mi se jako dopada. Nemam baš ni jedan razlog da favorizujem Pixel u odnosu na Honor Magic 6 Pro, ali mi se ovo jako dopada i ne bih imao ništa protiv da koristim ovaj telefon kao primarni. Naravno ne bih dao svoj Honor, ali
da već moram preći na neki drugi, bez razmišljanja bih prešao na ovaj. Ne znam iz kog razloga, ali mi se jako dopao. Evo još jednom da vidite kako sve to izgleda. Bilo je par onih koji kažu da video noću nije baš ponajbolji kod ovog modela. 4K 60 frame-ova, glavni senzor. Ajde da prošetamo malo, kišica malo pada, lagano. ...2,6 puta optičko uvećanje. To je bilo 10 puta uvećanje. To je to. Snima Honor 200 Pro 4K 60 sličica u sekundi. 3 puta optički zoom. Evo jedan 4K video 360 frame u sekundi poput GSM Arena, ali ovo je bez stativa. Iz ruku rizikujem da u Xiaomi 14T ne ostane ništa. Glavna ulica u Leskovcu. Sada 4K 60 frame u sekundi. Xiaomi 14T Pro. Vidimo kako radi stabilizacija noću.